Sa makanunayon akong magahimamat sa matag usa, pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo kansang kiningalana, way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon, karon ug sa malabot. Mayong adlaw diri sa Amerika o tingali mayong gabi sa Pilipinas. Alang sa atong pagbuhos o panalangin nga nagasukad sa Amerika ang atong ginganlag hulbot-hulbot sa Christmas bonus. Unya ng kadlawon sa Pilipinas. Kasi sa ug unya na usab nga hapon diri sa Amerika. So sa ato pa mag-live ko diri sa Amerika alauna sa hapon o sa Pilipinas alas 5 sa buntag. Ituyo yun ako nag-live karon para nga diin ang tanan nga nabautismuhan nato makadawat sa Christmas bonus sama sa uban nga nakadawat na nga naghatag og testimonyo. So maghimo jud mo testimonyo, pasalamat sa atong langit ng trono nga atong labaw magagahom. Tungod kay dili ni moabot ning klasiya sa panalangin ug wa yamo Ginoo mutabang nato. So sa ato pa atong ipasabot pagayo, kung wala ang Dios wa yu tay mahimo. Mao na nga tingali ang uban matingala nganong makasayon-sayon manimo gatod og mga tabang sir. Alang sa mga bag-o natong mga naminaw na turon, akong ipaybalo nga diin makahatag ko gumikan kay ngano na ako'y trabaho, na ako'y income, o ako lang ipang kuan ba ipaniguro pagpaybalo nga nakahimo ko og tabang, nakahimo ko og pagpadala tungod kay na ako'y income sa panarbaho. Nagapasabot nga dili ni gumikan sa halad sa mga tao. Kay wa ko salig sa income sa mga halad sa tao, kung dili ang akong gisaligan ang kanang silbing sa akong panarbaho ra. So bisan tuod sa kagamay sa akong sweldo, gabahin-bahin na yug ko para nga diin makatabang sa matag usa. So tuyo na ko nene nga dili mo na ko kalimtan sa tanan nagpabautismo ug tingali na ay naminaw na turon nga mga gustong mudawat og hinabang nga nagasukad sa Amerika, pwede mo. Pero lahi ang silbi bang hinabang nga akong ihatag ninyo kay wa pa mo nangalagad sa Ginoo. Ang buta ko ipasabot, ayuho nato ni pasabot karon para nga dili mo magmahay. Kung panalitan nabautismuhan mo nako sa akong ministry. Kay naa may uban nga bisag nabautismuhan sila, nagpabautismo. Dili tungod kay gaapas nga ako silang tagaan, dili. Kaya nakasabot sila sa akong pagpasabot. Inani, ayuho nato ni og pagpaibalo karon. Ngano ang uban nagpabautismo usab? For example, na pastor nagpabautismo pastora. Ngano silang nagpabautismo nato sa atong ministry? Kaysa wa pa to sila na pastor, wa pa to sila na himong pastora, nagpabautismo to sila sa bautismo sa relihiyon. Mao to ilang nasabtan. Dili man na sila diretso mapastor o dili mo agi kag bautismo. Kay ngano man, mag-Christian pa manggug ka anak ka magtuon og Bible School of Theology. Diso kayo nga nag-eskwela ka og Bible School, unya wa ka nang ngalagad sa Ginoo, wa ya mo'y tao ana oy. Wa ya mo'y Bible School mudawat nga mga palahubog nga wa hindawat sa Ginoo. Mudawat sila basta Kristohanon ka. Alagad ka sa Ginoo. Mo to na bautismo sila o katong klasiya sa bautismo, mo to'y bautismo sa reliyon ug nganlan mo Kristohanon. Sabto nyo na ninyo.
Kaya ako man ang ipasabot po sa una sa wa pa sila nagpabautismo. Karon kay mga bag-o mo ako mong pasabton po para makasabot po mo. Ngano na kinahanglan mo bautismo nako, okay? Giministry maguna ko ni. Gilisensyahan pag yun ako ni para nga diin nagsunod ta sa pamaagi sa gobyerno. Sa diyang bautismo ang kanako, dili ka Kristiyano kay Kristiyano naman ka. For example, magpausab ka na ko bautismo. Dili ka may mong Kristiyano na karong panahon na kung ako ang magbautismo nimo. Apan, ako kang adresan nga karniro ka ni Ginoong Kristo. Sa diya nga ako'y mubautismo nimo. Ayuhon yun na ito niya o pagpasabot. Kaya di ko gusto nga ma-misinterpreta sa mga naminaw na to. Tingali ikaw mo yung ka, sir. Magpabautismo ko, sir. Ayaw apsa ang akong hinabang. Apsa ang imong nasabtan. Ang akong pagtudlo sa bautismo mo ni. Bautismo gyud sama ni Ginoong Kristo. Kay kasagaraan o galos-salos karon ang bautismo relihiyon tanan. Ngano makaingon man kog relihiyon tanan? Kaysa mahuman kag bautismo, mubalhin man kag relihiyon. Mo toy gingalag bautismo sa relihiyon. Waya mo'y nagpabautismo sa magwali nga waing balhin. Nagpasabot kay balhin man ka, relihiyon ang imong klase sa bautismo. Anita sa paghisgot ni Ginoong Kristo samtang siya nagpabautismo. Kung basahon yun ninyo ang Biblia, dito siya sa Galilea. Kining Galilea, daplinig dagat kung baybayon. Kay daplin magdagat, na ay tubig. Mauni gigamit karon sa mga klase sa reliyon nga magbautismo, pwede ang dagat. Kay lagi ang ilang giapas mapasa. Mukatawa sa kunena. Kung ato yung hatagan ba o kung una, atong ipunting ba may tungod ni Kristo? Naaman tayo dagat dito sa Galilea. Ngano mangwa man nagbabautismo si Ginoong Kristo dito sa Galilea. Naaman tayo tubig, dagat lang. Ang Biblia nagaingon, samtang si Juan Bautista namunyag dito sa suba sa Jordan, si Ginoong Kristo may paingon ngadto sa suba sa Jordan kay magpabautismo. Gikan siya sa Galilea. Kay og naibawaan pa ni Ginoong Kristo nga ang bautismo dagat pwede, musugo siya sa iyang matinunan. Usa sa iyang tinunan kay suod-suod ba niya? Si Santiago ba? Si Pedro ba? Si Andres ba? Iyang inon nga. Adtua si Juan. Kaya na bautismo man sa suba sa Jordan, adtua siya dito, di ang po'y tubig dire, dagat ng tubiga, adtua siya dito, kay magpabautismo ko. Dili ka kakita o makabasa sa Biblia nga si Ginoong Kristo hinghangyo ni Juan, nga si Juan muadto sa Galilea kay magbautismo dito sa dagat. Kung sa iyang mo, siya ang adto. Hingbalibad si Juan. Ang iyang pagbalibad, dili kay ingon nga, hingbalibad siya nga muadto sa Galilea kung dili, ining siya nga, di ko takos mo bautismo ni mo, kaya ila si Juan nga si Kristo, ilabihan ka matarong. Wa yun siya kaagig sala. Ngoto'y rason niya nga himbalibad siya nga di ko mo bautismo ni mo Ginoo. Kay wa ko'y silbing takos. Bisan gani sa pagbitbit sa imong sandalyas, sa imong sanilas, dili ko takos. Bisan lang pagbitbit, samot na og bautismo. Kaya ang bautismo, God, nga gihimo ni Juan usa ka sagrado. Usa may tubag ni Ginoong Kristo. Buhata lang ni Juan aron pagtuman sa pagkamatarong, usa ni ka pamaagi nga unang pamaagi nga mahimo kang matarong. Pwede po usa ni ka pamaagi nga maluwas ka, pagkamatarong lang ang gihisgutan ni Kristo. Sa diyang nga humana og bautismo si Ginoong Kristo, anita ani na human siya og bautismo.
unsay resulta sa nabautismohan siya sa suba. Naabli ang kalangitan. Kay og gibautismohan pa si Ginoong Kristo dito sa Galilea, dito maabli ang kalangitan. Ngano man naabli man ang kalangitan? Kay sakto ang iyang bautismo. Suba god. Unsa man di ay dagan sa suba. Dili na stagnant. Dili na tubig nga sama sa baril nga gisulod nga gapundo. Kay daghan man kayong nga bautismo nga baril. Naon sa man tao ni mga magwaliha. Ikapoy na mugadtog suba. Hugaw ninyo ang suba. Mao ni kinaimportantehan nga bautismo. So sa diya nga diin, human yung bautismo, naabli ang kalangitan. Pag abli sa kalangitan, usahin tugdong sa iyang abaga ang salampati. Nga nagrepresentar Espiritu Santo. Nga man ngay tugdong man ang Espiritu Santo sa abaga ni Ginoong Kristo. Kay si Ginoong Kristo naa sa kalibutan. Mao ni higayuna nga ang kalibutan nadugtong sa langit. Kay layo kayo ang langit. Kay wa pa nagpabautismo si Ginoong Kristo dito sa suba sa Jordan, dili madugtong ang langit ug yuta. Mao ra tong kasaysayan nga nadugtong ang langit ug ang yuta tungod kay ang Espiritu Santo mitugdong sa baga ni Ginoong Kristo nga nagtindog dito sa suba sa Jordan. Ngano man nakatungtong man ang Espiritu Santo kay natuma na ang kasaysayan sa pagkamatarong. Sunod, paghuman og tugdong sa Espiritu Santo, may tingog sa langit ng trono. Gikan sa langit nagaingon, kini mao ang akong pinalangga, kaniya may kalipay ako. Ang langit ng amahan malipay sa saktong bautismo. Pero og nagbautismo kag reliyon, wa nalipay ang langit ng amahan. Ngano mo iyo man ko nga katong bautismo ni Juan dili reliyon? Kay ngano mismo si Ginoong Kristo dili membro ni Juan Bautista. Una pa siyang namatay si Juan Bautista kay Ginoong Kristo. Ngano nakaingon man ang langit ng amahan nga kini mao akong anak nga pinalangga, kay ngano man masinugtanon siyang anak. Bisan tuod siya gikan sa langit, hingtuman yun siya sa pamaagi sa langit ng trono. Maong hiingon na si Kristo nga, gawas kung ikaw matawo sa tubig o sa espiritu, dili ka makasulod sa gingarian sa langit. Siya ang insulti ni ini, dili relihiyon, dili doktrina, kung dili siya. Kayo di yung ka matawo sa espiritu o sa tubig. Nga namang miapil man ang espiritu ato, tungod kay hintugdong ang espiritu sa baga ni Kristo. Ningon dahil si Ginoong Kristo, gawas kung ikaw mataw pag-usab sa tubig o sa espiritu. Importante, mataw ka pag-usab sa tubig sa espiritu nga dili relihiyon. Kasagaraan ron ang bautismo, gatuo sila nga mauna ang ginganan o nataw sa tubig. Pero kung ako inyong pasultiyon, relihiyon na siya. Kay relihiyon man, tuwata sa nag-alagad sa relihiyon. Wata nag-alagad sa tunay nga pagpangalagad. Hinaut nga nasabta nato ni kayo. Kay para nga dili mo magmahay. So, ninitanan mga kaigsuunan ko. Mauni gigiyan ako sa wapo ko nagsugod. Nagwali-wali ko din sa Facebook o sa YouTube. Hangtod din desisyon ko na tumiaging tuig nga mo nag-Pilipinas kay mag-mission ko sa gisulti ni Ginoong Kristo. Og naadyoy puriba sa gimission nako. 5 o 7 ba to kapastor? O unong ba? Pastor na, dili na basta-basta. Ako mang yung gisulod ang ilang simbahan, naa sila'y simbahan, naa sila'y mga membro, nagdawat og halad, nagwali sila, nga namang nagpabautismo man sila. Kay nangandoy sila sa tunay bautismo.
tingali mo yun nga, sir, pwede di ay nang bautismo kadaghan. Kana day mag-communion mo. Kapila man day namatay si Jesu Kristo, kadaghan man. Kadaghan man day namatay si Jesu Kristo. Kaya nga naman, kadaghan man tayo mag-communion. Kas aras siya namatay. Pero nga naman gisigi man nato ng communion. Ang uban kada pumirong Domingo sa bulan. Ang uban wa po'y communion. Pero sa uban yung reliyon, kada simbahan ay communion. Nga naman. Kaya nangandoy tag kamaturan. So, ako ning gipadayo ning misyona. Tungod kay nagpabautismo sila, wa ko gaon der sa radyo nga kadtong magbabautismo tagaan ako Christmas bonus. Wala. Gibati lang ko. Sa pagbati nga langit nun. Dahil ako ni ikumparar. Sa bautismo sa reliyon o kining bautismo nato nga akong gisunod ni Jesucristo. Daghan mga reliyon karon og naghimog bautismo. Naaba mo'y nadawat. Pahiyom ra, lamano ra, sister. Salamat. Kay luwas na gyud ka. Ikaw ra gasulti nga luwas, wa ka magpaabot nga si Jesucristo ang musulti niya na. Ikaw ba day tag-iya sa langit kay ngano mo iyo makagluwas na? Makaadto na jud kag langit, sister. Ikaw ba day tag-iya sa langit? Wa tay labot. Muna nga di ta musulti nga makaadto kag langit. Paabutan nga si Jesucristo ang tawag nimo nga pasudlong kag langit. Ana pa tinuod nga makaadto kag langit. Ang reliyon mo nga luwas jud ka kaadto kag langit kay naa ka ana mong reliyon kay tinuod ni kay naa sa Biblia. Kanang reliyon mo ingon sila nga ang among reliyon naa sa Biblia gamiton natong hermeneutics. Interpretation of the message. Kung moingon ang reliyon nga ang among reliyon naa sa Biblia, ang dakong pangutana kanos aman natukod ang imong reliyon. Unsang tuiga. O hinumdumi ang Biblia, wa na tukma sa imong pagsugod sa imong reliyon. Usa na daana nga di ta kasulod sa langit. Makasulod ka sa langit sa iyang reliyon. Pero sa kang Ginoong Jesucristo, dili reliyon ang mubalik. Dili doktrina ang mubalik. Dili ang magwali mo ay mubalik. Ang mubalik, mao si Ginoong Jesucristo. Ngani miingon pag si Ginoong Jesucristo sa adlaw sa husay. Daghan nagasampit ka na ko Ginoo apan jutay ra ang makasulod sa langit. Kay ngano mang masig jutay. Kay wala na nalinghog ang tanang reliyon sa iyang gisulti. Kay ug manalingog pa ang tanang reliyon sa gisulti ni Ginoong Jesucristo tanan daghan kay makadtog langit. Pasaylo lang yung ko nga kini ako nakasulti niini. Kay mao po ni akong pagpaniid. Nakaroon mga kaigsunan ko. Mauni, balikan na to. Mauni akong gihimo karon nga maghimo ko og pahalipay sa Christmas bonus. Naunsa man ang Christmas bonus? Sama dire di ako sa Amerika, nanarbaho ko. Tanang mga tarbante sa akong kumpanya gitarbuan, gitaga Christmas bonus, pahalipay. Ngano mang nakadawat mami pahalipay kay nagmatinud-anon mi sa trabaho. Ngano mo atang mangkog pahalipay ni adtong nagpabautismo sa atong ministry kay nagmatinud-anon mo sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kini pobre pa man ko. $50 na akong ihatag. Di sa mga dollar sa akong panarbaho. Sa mga dili pastor, $20. Kapin sa libo. Kung mamahal ang dollar, mo dako po siya. Depende man guna. Pagbansili sa dollar dito sa Amerika, kay dili yun ako nakuhaan bisag piso. Kay kung mooy silbing bansili sa usa ka dollar nga mahimong 57, 56 sa usa ka dollar, di yun ako nakuhaan para nako, para na nimong tanan. Nganong ako maning gihimo. Wa ni himo sa reliyon. Puros na kami parehag Biblia. Nganong wa man ay buhata. Ilaan ang katungod. Kaya naatag nga freedom, kagawasan.
Apan akong kagawasan, wa na ko luma para nako ko dili. Ang akong kagawasan, akong gipaning kamutan nga dili ko nagsalig sa halad sa mga tawo kundi akong income, akong gihatag. Karon, pinobre-pobre pa mo muna mo akong ihatag. Pag humana ko ang naghatag sa gingalang Christmas bonus, magpadayon ko. Kaya nga naman, di ko gusto sama sa tubig nga nagpundo. Kung ang tubig nga magpundo, kadugay na mubaho na siya. Muna nga gusto ko nga diin, kanunay ko maghatag, ug unsa akong madawat, kaya nga naman, gusto ko nga kanunay gaambak ang maong panalangin. Bahalag mapurdoy ko. Total purdoy naman ko daan. Gikan ko sa waya mo. Gikan ko sa bukid nga pobre kayo nagkaon og kamuti, saging og lubi. Apan ani ko dinhi sa Amerika, dili gumikan kay kwartahan ko, kundi resulta ni sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. So alang ni atong magpabautismo unya, hulat-hulat lang mo. Kaya daghang kayong gamisis na ko, sir. Magpabautismo ko, sir. Hastang pastor. Bisan lagi na isa ka buk pastor magpabautismo perting lipayan ako. Ug naapoy mga membro bisag isa lang ka buk magpabautismo. Ikatandi na sa gasto sa akong plite gikan sa Amerika pa sa Pilipinas. Ug himuon pud nako ang ginganlag first anniversary sa water baptism. Magsaulog ta sa atong pagkatao sa tubig ug sa espiritu. Kung nagsaulog ka sa imong adlaw na tawhan, unod na to siya. Way labot ang kalag, way labot ang espiritu. Kung mga bugo ka, ang imong isuon, gipalitan, o sa badiyaon niya, huwag kapalite. Mga bugo po ang atong kalag, ug mga bugo po atong espiritu, nga nuwa siya, pasalamati, nga natao siya, anang pitsa. Dugay naman mong gibautismuhan. Nakadumdum ba mo sa pitsa nga kamong gibautismuhan? Wala. Kaya nga naman, wa mo nagpasidungog sa pagkatao nimo sa tubig. Atong himuon ang anibersaryo, unang tuig sa anibersaryo sa una natong nabautismuhan. Kamong umaabot, pwede pa mumutambong, pero wa mo'y labot sa pag-ampo alang nining hinganlan o ampo sa unang tuig sa water baptism. Apan sa sunod tuig na pod, mubalik ko, apil na mo sa nag-una nga nabautismuhan. Dili ko gusto nga wa tay anibersary. Di man ganit ta gusto og sa atong birthday, di ta birthdayhan, mag-uulta. So man si Papa, si Mama nga si Manong ramay gibautismuhan, siya ramay gibirthdayan, ako wala man. Mag-uul ka, oy. Inana po na atong kinabuhi, mag-uulta. Asang kag-uula ang imong espiritu. Maubitaw nga ang imong espiritu di ka kaiganahan. Kaya nga naman, ang imong espiritu guol kayo. Kaya wa nimo sa ulugi ang imong pagkatao. Katong giingon ni Kristo, gawas kun ang tao matao sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingarian sa langit. Para langit ni siya. Kanang unod nimo nga birthday di man na para langit. Ang importante, mag-birthday ta sa atong espiritu kay para langit ni siya. Muna katong mga nabautismo na to, andam-andam mo daan karong adlaw, karong bulana, unsa ikagasto nimo sa ginganlan na to og pagsaulog sa imong natawhan. Asa ka natawo sa espiritu ug sa tubig. Sa tubig ug sa espiritu. Okay? Di kay kalayo di ay. Di kay espiritu. Natawo ka sa imong kanang giingon ni Kristo nga gawas kun ang tao matawo sa tubig ug sa espiritu o sa kalayo, dili siya makasulod sa gingarian sa langit. Importante na siya, oy. Mauna nga kung mahimo og namang galing ko na sayop mga ikolyapon o pasaylo ninyo. Apan mao ni gipadayag sa Ginoo nako. Karon kay gamay pa man ang akong income, mao pa man akong isaligan para sa nagpabautismo. Hingapil kog linya diri sa Amerika kay naa may linyahay diri nga gustong mamilyonaryo. Hingapil ko kay di am ko Amerika. Karon og itugot ni sa Ginoo kay apil mog ampo na natong miaging Domingo.
Apilan yun mo kanunig ampo. Kaya ingon ang Biblia, ang pag-ampo sa taong matarong dakog kay muan. Santiago 5:16. Ato yun yung palayunon ng klasiya sa pag-ampo kay dako ni kaayuhan. Sa diya nga mo ampo ka, unya mahimo kong milyonaryo. Ayaw sa para nimo kay dili ka mahimong milyonaryo bisan sa una tog paningkamot sa Pilipinas. Bisan pa kung sa trabaho nimo di jud ka mamilyonaryo. Apan mahimo ka milyonaryo, pinaagi lang pagtuo nimo. Unsay giingon sa mga apostolos ni Ginoong Kristo, Ginoo, dungagi ang among pagtuo. Ang idugang ni Ginoong Kristo mo rin siya. Gawas kung kamo may pagtuo daw sama sa gidakon sa liso sa mustasa. Mabalhin nimo ang bukid paingon sa dagat. Ang gipangita sa Ginoo bisan gamay lang sama sa liso sa mustasa ang imong pagtuo. Tuhoy lang ko. Kini akong gisulti ron tuhoy lang ni. Kaya nga naman, mao ni puriba sa liso sa mustasa nimo. Magpadayon ra ba ko og gusto nga mahimong milyonaryo sa Amerika? Kung milyonaryo na unya ko, kung nakahimo ko nga income ra nako sa akong panarbaho, unsa kani nga wa nako trabaho igo lang kung naglinya-linya, unya mamilyonaryo ko dolyares. Tingali ang uban mga tana, sir, kaya ka na ni mo hatag na mo, sir. 20 ra ba may kabuok, unya taga amin mo tag 1 million. Una-una alang dana. Kung panalitan, ibuo sa Ginoo ka na kulang 20 million. Sa $1 million lang daan, di na mahurot para nimo. So na ako'y 19. Kung atong isgutan ang ginansya, di ako'y 19. Nga nung mag-uol man ko sa $1 million, nga naman ko'y 19. Kuntahan na gayo. Ayaw yung pagbatunan ng iyo, mahatag ka na nimo, sir. Kaya ka na nimo. Pagkakaroon dili ko kaya, kaya nga pobre pa ko. Pwerte yung pobriyan ako. Apan bisan pa sa akong kapobre, nag-share ko. Dili ni income sa mga halad sa mga tao, mga donasyon, o mga ikapulo. Dili, oy. Kung ang reliyon makahatag natural kay sila, siging tagaan kada Domingo, og halad ikapulo og donasyon. Pero dugay naman mong nagpamembro. Nakadawat na ba mong tungag bakit may sumay sa inyong reliyon? Mukatawas ako. Kamu ang mutubag ni ini kay dili ko takos mutubag ni anak. So naning tanan mga igsuon ko, hinaudon ta maabli inyo una-una. Gilive lang yun ako ni, kay nga naman, unyang alas 5 sa Pilipinas, o unyang hapon alauna sa Amerika, kay lahi man tagad oras gud. Hapon diri alauna, kaadlawon dia alas 5. Maunay akong pagbuhos sa gingan naghulbot-hulbot. Kinsa ang ako sang atagan ini kadto pang nagpabautismo. Wa ba kakabalo nga og mahuman ini dili na iyo kutob na sige ni siya. Pagkahuman ani balik ta adto ta sa tungag bakid may misumay sa tanang nagpabautismo. Apan katong mga listener sa mga wa pa nagpabautismo, pulo ka kilong mimis humay. Kung ang dollar na ko ihatag balik pulo ka kilo, mubrato ang inyong bugas, inyo na. Basta ipalit yun kay nga naman, di ko gusto masupak na to ang Juan 21:15. Kung sa may gingon sa Juan 21:15, naigugma ba ka na ko, Pedro? Oo, naigugma. Pagkana ang akong mga nating karnero. Ikaw karnero man ka sa Ginoo. Ilabi na kay nabautismohan ka, karnero yun ka. Kamong mga wa pa nabautismo nati pa mong karnero. Adto mo sa Gingalag 15. Apan katong nabautismohan mo, adto mo sa versikulo 17. So, naot-unta nga diin, ako pa nang ayuhon sa agsulti ron, sa di pa kumubiya. Human ako gatag-hatag o kanang ginganlan o bugas. Mao man ang versikulo 15.
para pagkaon man na siya. Sa mga nabautismuhan, versikulo 17, pagkaon na siya. Pagkana ang ako mga karnero. Apan anita sa 16, tagda ang akong mga karnero. May panahon ra mga igsoon ko nga sa tanan nagpabautismo, maghimo na po ko o pag-release panalangin para negosyo ninyo, panginabuhi ninyo. Muna'y tubag sa giingon sa Juan 21:16. Unsay buot pasabutan na Sir Edward. Okay, aniya. Panalitan karon. Naa kay singalan hiyas bang magama o paninda. Hiyas nga singalan na maayo ka sa tanom sa kanang basakan sa unsa ba. Mo buhos ko panalangin nimo. For example, ako sa ning taga-agamay istorya. Magpagamit ko og ibutang talag 10,000 ka pesos sa mahulbutan ako. Imo ba nang ipaninda? Imuuntong ginansya. Iuli lang ang inahan. Ang bot pasabot, palitan karon. Buhusan ka na kong 10,000. Ang ginansya, imo to siya. Ihinay-hinay ni mo ulit itong akong 10,000, tagsang 1,000, sunod na pong bulan, 1,000, hantod maimpas. Pagka-impas, renew na po ka. Muna akong iplano karon. Kay akong sundo ng giingon sa Juan 21:16. Sabot yuta. Tingali ang uban mo nga sir, unsaon man namo pag hinay-hinay na mo iles. Kay naamang kag Amerika, labi na kay piso ra bang among iilis, dili na ba dollar. Wa na'y problema kay ngano tagaan ka na kog number sa akong bangko, akong kaugalingon yung bangko. Nga moadto ka sa inyong bangko nga, ma'am, di ako ipadala ani tawhana para sa iyang bangko. O, ipadala na dito, ibutang na dito. Ang resibo, tagu ilang kanunay. Kaya inikita na to, uy, naimpas na malay ni sister. Naimpas na lagi sir. Murinyo ba ka? Murinyo ta sir. Ako ang tandakoon. Pwede na. Kaya nga naman, buutan kang pagkatawo. Okay? Ato lang ng ginahinay o ukab ang iyong una-una kaya nga naman. Gasunod yung ko og Biblia. Kaya di ko panalanginan aning akong ipangandoy dito sa Amerika. Wapa yung ko ka tuman pag-ayo aning giingon sa Biblia. So tungod kay murag napsa na ta sa tong oras mo inasab akong anak kaninyo. Hangtod unyang kaadlawon ala 5 diya og ala 1 sa hapon dire ang atong hulbot-hulbot sa Christmas bonus. Daghang salamat. God bless you all. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Amen. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan ni Ginoong Hesukristo. Praise the Lord.